अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है। हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कि चैप्टर का जो नंबर है या जो बाब है ये 7 है। तो एनसीईआरटी बुक का ये चैप्टर नंबर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इवोल्यूशन। जिसका नाम है इवोल्यूशन, या जिसको हम क्या कहते हैं, इर्तिखा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके ज़रिए हम ये मालूम करेंगे कि इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो जानदार है, प्लांट, एनिमल, ये सारों का वजूद कैसे हुआ, ये इस दुनिया के अंदर बनाए कैसे गए। तो हम इसको बहुत ही बेहतरीन अंदाज है, बहुत ही अच्छे अंदाज में इंशाल्लाह इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि दुनिया थी तो दुनिया से पहले क्या रहा होगा, दुनिया के अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी, यहाँ पानी रहा होगा क्या, यहाँ पर पहाड़ रहे होंगे क्या, अगर पानी था, पहाड़ था, तो फिर जानदार कहाँ पर थे। तो ये पूरी कंसेप्ट को आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। आप जैसा जैसा इसको इमेजिनेशन करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट धीरे 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 समझ में आने लगेगा। फिर तीसरी चीज जो जिसको आपको याद रखना होता है, ये कि हम जो चीज सोच रहे हैं वो आज से कई साल पहले की बात कर रहे हैं। यानी हम 1 साल या 2 साल या 3 साल पहले की बात नहीं कर रहे। हम तकरीबन 10,000 साल, 20,000 साल, 40,000 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि 40,000 साल पहले क्या रहा होगा। तो और इसका बेसिक कंसेप्ट इतना समझ लीजिए कि जैसा हम ये कहते हैं कि जब कुरान कुरान से जब हम इस तरह की बातों को समझना चाहते हैं, तो कुरान में हम ये देखते हैं कि सूरह बकरा में जो शुरुआत की आयतें हैं, उसके अंदर ये बात बताई गई कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया, तो एक कंसेप्ट बताया कि आदम अलैहिस्सलाम को इस ज़मीन पर जब अल्लाह ताला ने डिसाइड किया कि मैं पैदा करने वाला हूँ, तो आदम अलैहिस्सलाम को क्यों पैदा करने वाले हैं, ये सारा कंसेप्ट है। और उसी आदम अलैहिस्सलाम के जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है और उनके पैदाइश का प्रोसेस है, तो वो बताया गया कि किस तरह से उनको डेवलप किया गया। तो आप उस वक्त भी ये देखेंगे कि वहाँ पर भी ये बात की गई कि हमको ये कहा जाता है कि इंसान कैसे पैदा हुआ, तो इंसान एक सड़े हुए गारे की मिट्टी से पैदा हुआ है ना। तो यहाँ थोड़ा सा अगर हम सोचें तो हमको थोड़ा थोड़ा ये कंसेप्ट जो इर्तिखा का है, इवोल्यूशन का है, वो थोड़ा थोड़ा यहाँ मैच होते हुए लगता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। लेकिन यहाँ इवोल्यूशन में और जब हम कुरान की बात करते हैं तो एक ही डिफरेंस है, और वो क्या है कि हम ये कहते हैं कि पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। और इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ये बात की जाती है कि यहाँ पर ज़मीन के अंदर कुछ रिएक्शंस हुए, कुछ तामुलात हुए, और इंसान खुद ब खुद वजूद में आ गया। तो यहाँ बहुत बेसिक चीज़ों को, जिनको दो चीज़ों का आपको डिफरेंस, दो बातों का अलग अलग याद रखना है। वो एक कि हम जब बात करते हैं इवोल्यूशन की, इर्तिका की, पैदा करने वाले की, तो हम ये कहते हैं कि वो अल्लाह ताला है। लेकिन जब साइंस बात करती है तो साइंस ये कहती है कि नहीं, यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई और उसकी वजह से वो इंसान वजूद में आ गया। तो अब जब ये चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीज़ों को याद रखते हुए इस चैप्टर को समझना है। तो सबसे पहली चीज़ कि जो इर्तिकाई हयातियात है, इर्तिकाई हयातियात यानी जो इवोल्यूशन है बायोलॉजिकल सिस्टम का या ज़िंदगी का, तो ज़मीन के अंदर क्या होता है कि जानवरों की मुख्तलिफ अक़साम हैं। जानवरों की बहुत सारी किस्में हैं जिनका तारीख़ का मुताला, यानी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम तारीख़ का मुताला कर रहे हैं। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि हिंदुस्तानी तारीख़ कैसी रही, तो हम अंग्रेज़ों का दौर पढ़ते हैं, हम शिवाजी का दौर पढ़ते हैं, हम औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का दौर पढ़ते हैं, है ना। हम पीछे जाके फिर मुगलों का दौर पढ़ते हैं। तो ये दौर हम, मतलब हम जब भी स्टडी करते हैं तो तारीख की स्टडी करते हैं। तो इर्तिकाई हयातियात जब हम बात करते हैं ज़मीन के ऊपर जानदारों की, तो इसका मतलब ये है कि जानदारों की तारीख का मुताला हम करते हैं। फिर इर्तिका आखिर है क्या, इर्तिका बोला किसको जाता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम बात करें फ्लोरा और बात करें फाउना, फ्लोरा और फाउना का मतलब क्या होता है। फ्लोरा का मतलब होता है सारे प्लांट, फ्लोरा किसको कहते हैं, प्लांट्स को। और फाउना कहते हैं, फाउना कहते हैं सारे एनिमल्स को। तो जब हम फ्लोरा और फाउना की बात करते हैं, यानी जानदारों की, जानदारों में प्लांट की और एनिमल्स की, दरख्तों की और जानदारों की बात करते हैं, तो उनके अंदर जो तब्दीलियां होती है, जो जमीन पर करोड़ों साल तक वाक़ होती रही है, उनको समझने के लिए हम क्या करते हैं, जिंदगी के इब्तिदा, यानी जो जिंदगी की शुरुआत हुई उसके इब्तिदा के, उसके सियाक को, उसके सबाक को समझ पैदा करना,
समझ पैदा करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ارتقا आखिर है क्या, अगर इसको हम समझना चाहें तो बेसिकली हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जमीन के ऊपर जो प्लांट है, जो एनिमल है, जिनके अंदर हमने बहुत सारी तब्दीलियां देखी, और वो तब्दीलियों का जो अरसा है वो करोड़ों साल के ऊपर है, और इनके जो तब्दीलियां हैं, जो चेंजेस हो रही है, उसके हम सियाख व सबाख मतलब अतराफ में होने वाली तब्दीलियां, इन्वायरमेंट में होने वाली तब्दीलियां, और वो इन्वायरमेंट के अंदर होने वाली तब्दीलियों ने उस प्लांट के ऊपर, उस एनिमल के ऊपर किस तरह से अपने असरात डाले हैं, कैसा उन्होंने उसको चेंज करने में हेल्प की है, उसको हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब तक क्या हुआ कि अगर हम ये बात करें कि जमीन के इर्तिका की अगर बात करें, तो हमको ये समझ में आता है कि अगर आज बात करें तो हमको ये देखने को आता है कि यहाँ पर जो भी हुआ वो एक कहानियों की तरह रहा है। जितने भी तजुर्बात है, जितने भी ख्यालियाँ हैं, उनके ऊपर वो मुनहसर रहा है। तो हम ये बात करते हैं कि ज़मीन के जब इर्तिका हुआ तो इसके बाद जो कभी भी या जो कुछ भी हुआ वो या तो तज्जियाती था या ख्याली कहानियों पर क्या है, मुबनी है। ज़मीन और ज़िंदगी की इब्तिदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़मीन की इब्तिदा कैसे हुई। फिर ज़मीन की इब्तिदा के बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे हुई। ज़मीन की इब्तिदा कैसे हुई, फिर ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे हुई, फिर इर्तिका कायनात के इर्तिका इर्तिका के पस मंज़र में इसके अलावा अगर हम बात करें, ज़मीन बनी, ज़िंदगी बनी, फिर उसके अंदर इर्तिका हुआ, फिर कायनात के इर्तिका के पस मंज़र में इसके अलावा हम बात करते हैं जानदारों के इर्तिका। किसकी बात करते हैं हम, जानदारों के इर्तिका, या ये पूरा जो कुर्रा अर्ज़ है, ये पूरी जो कायनात है, उस पर जो हयातियाती तनु है उसका इर्तिका, यानी जो जानदार मौजूद है, उन जानदारों के अंदर किस तरह का इर्तिका हुआ, किस तरह से चेंजेस है। अब ये इर्तिका का मतलब क्या है, या इर्तिका हम बार बार किस चीज को कह रहे हैं। इर्तिका का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंजेस, यानी स्टेप बाय स्टेप जो तब्दीलियां वाक़ हुई, वक्त गुजरते गुजरते जानदारों के अंदर जो तब्दीलियां वाक़ हुई और वो तब्दीलियां उनके अंदर बाकी रह गई, उसको कहा जाता है इर्तिका। इर्तिका का सिंपल मतलब क्या है, इर्तिका का सिंपल मतलब है धीरे धीरे जो तब्दीलियां जानदारों के अंदर हुई और वो तब्दीलियां उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई, उनकी सिफत बन गई, उसको हम कहते हैं इर्तिका। जैसा साइंस ये कहती है कि पहले जो जानदार थे वो सिर्फ पानी में रहते थे, इसलिए उनको पाँव नहीं थे। बाद में ये हुआ कि उस पानी के अंदर खाने के लिए कम पड़ गया, तो वो जो पानी में रहने वाले जानदार थे उनको खाने के लिए अब नई जगह तलाश करनी थी, तो वो पानी से निकलकर कहाँ पर आए, जमीन पर। अब जमीन पर तो वो तैर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने कोशिश की है कि वो चले। तो नतीजे में यह हुआ कि उनके पाँव बने, उनके हाथ बने। धीरे धीरे यह हुआ कि उनके पाँव, हाथ, फिर उनको लगा कि यार खाने के लिए जमीन से ज्यादा झाड़ों पर है, तो झाड़ों पे चढ़ने के लिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप उनके अंदर क्या होती गई, तब्दीलियां, कि पहले वो पानी में रहते तो तैरते थे, जमीन पर आए तो चलते थे, फिर जंप करना है, कूदना है, ऊपर चढ़ना है, तो उनके बॉडी के अंदर क्या हुआ, तब्दीलियां। तो ये जो ग्रेजुअल चेंजेस है, धीरे धीरे होने वाली इस तब्दीली को कहा जाता है इर्तिका। इसको हम और अच्छे से इसके कंसेप्ट को हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग बोर होने की कोशिश ना करें, और बोर होने के लिए आपके पास कोई वक्त नहीं है, ठीक है। तो आपको कंटिन्यूअसली चैप्टर को समझना है। नाउ अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ लाइफ, या हम बात करें जिंदगी की इब्तिदा, कि जिंदगी की इब्तिदा कैसी हुई, और ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो अगर इसको थोड़ा सा समझना है तो हम ये समझते हैं कि अगर आप किसी रात आसमानों पर अगर आपने देखा कि सितारे देखते हैं, तो हम बेसिकली जब आसमान के ऊपर सितारों को देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। हम देखते हैं कि बहुत चमकीले सितारे होते हैं, बहुत रोशनी आती है। तो आप देखिए कि जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं, यानी जो सितारों की, सैयारों की बात करते हैं, जो उनके ऊपर स्टडी करते हैं, तो वो इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो सितारे होते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं। ये जो सितारे होते हैं ये हमको वक्त में पीछे की तरफ इशारा करते हैं, यानी ये हमको बताते हैं कि वक्त कितना चल रहा है, वक्त कौन सा हो रहा है। तो बेसिकली हम जब सितारों को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि यार कितना खुशनुमा मंजर है, लेकिन एक एस्ट्रोनॉमर, एक इल्म नजूम का मानने वाला, जिसको इस इल्म का पूरा जिसको ये पूरा इल्म हासिल है, अगर उस बंदे को अगर आप देखेंगे तो वो आपको वक्त बताएगा।
तो बेसिकली सितारों का जो इस्तेमाल होता था पहले ज़माने में, वो वक़्त को मालूम करने के लिए होता था। वो किसके लिए होता था? वक़्त को मालूम करने के लिए। तो बेसिकली हम जब सितारों की बात करते हैं, तो ये हमको क्या दिखाते हैं? वक़्त दिखाते हैं। सितारों के जो फासले होते हैं, सितारों के जो फासले होते हैं, यानी वो एक जगह से जब निकलते हैं, तो उनको नूरी सालों में क्या किया जाता है? नापा जाता है। आज अगर हम देखते हैं कि एक ऐसी शय है जिससे निकलने वाली रोशनी करोड़ों किलोमीटर दूर से लाखों साल पहले अपना सफर शुरू किया था और अब हमारी आंखों तक पहुंची है। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि ये जो सितारे हैं ये करोड़ों साल पहले चले थे और चलते चलते आज ये हमको क्या हो रहा है? आसानी से दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कई लाख साल गुजर चुके, तब जाकर ये सितारे हमको दिखाई दे रहे हैं। यानी ये सितारे जब वजूद में आए थे, तो उन्होंने जहां से, यानी इनकी जो शुरुआत है, शुरुआत से जहां से इन्होंने अपना सफर शुरुआत की थी, उस सफर की शुरुआत से कई लाखों साल बाद वो हमको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कई लाख साल पहले गुजर चुके। तो दुनिया जब वजूद में आई, तो दुनिया कई लाख साल के पहले वजूद में आई थी, बट हमको अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। अलबत्ता जब हम चीजों को एकदम देखते हैं, यानी हम अचानक में अगर देखते हैं, हमारे अतराफ देखते हैं, तो उन्हें फौरन देख लेते हैं और हमको वो आसानी से क्या होती है? नजर आती है और हमको ऐसा लगता है कि ये मौजूदा वक्त में हुआ। यानी हमको ऐसा लगता है कि ये चीज क्या हुई? मौजूदा वक्त में हुई, अभी अभी हुई है। इसलिए जब हम सितारों को देखते हैं, तो दर हकीकत हम माजी में झांक रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम आप सितारों को देख रहे हैं, तो सितारों को देखने का मतलब ये नहीं कि आप एक्चुअल लाइफ में या आप मौजूदा वक्त में देख रहे हैं, बल्कि आप जितने दूर सितारे को देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उतने पीछे माजी में आप अपने आप को देख रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। हालांकि ये आपकी जिंदगी के इब्तिदा, ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर बहुत अहमियत नहीं रखता, लेकिन क्योंकि जिंदगी की इब्तिदा हमको समझना, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि जब दुनिया वजूद में आई, तो दुनिया वजूद में आते वक्त बहुत सारे नए नए जर्रे वजूद में आए थे, नए सितारे वजूद में आए थे। तो उनकी शुरुआत, इसलिए इसको हमको ज्यादा समझने की जरूरत है। तो इतनी बात आपको याद रखना है कि हम सितारों के जरिए, या सितारे जब हमको दिखते हैं, या सितारों को जब हम देखते हैं, तो हम अपने माजी को देखते हैं। किसको देखते हैं हम? अपने माजी को। माजी को मतलब कि ये दुनिया की इब्तिदा, या इस दुनिया में जिंदगी की इब्तिदा कब हुई। फिर कायनात की अगर तारीख में हम अगर बात करें जिंदगी की इब्तिदा, तो ये एक मुनफरिद वखू वो ख्याल है। यानी ये एकदम अजीब ख्याल है कि आप इस बात पे गौर करें कि इस दुनिया के अंदर इंसान का वजूद कैसे हुआ। ये कायनात बहुत वसी है, हमको मालूम है कि दुनिया बहुत वसी है, कायनात बहुत वसी है। और मुकाबलतन अगर बात की जाए, तो खुद ये जो जमीन है, ये एक जर्रे जैसी है। हमको मालूम है कि हमारी ये जो जमीन है, ये खुद एक छोटा सा गोल है, ये एक छोटा सा गेंद की तरह, एक छोटे से बॉल की मानिंद है। और ऐसी कई सारी गेंदें, ऐसी कई सारे बॉल, ऐसे कई सारे जर्रे ये कायनात के अंदर घूम रहे, फिर रहे हैं। तो उसमें से सिर्फ एक है, और एक जर्रे की हम स्टडी करना चाह रहे हैं। और इस एक जर्रे के अंदर भी हम ये स्टडी करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जानदार या जान आई कहाँ से। कायनात बहुत पुरानी है, कायनात बहुत पुरानी, बहुत ओल्ड है। तकरीबन, यानी कायनात कितनी पुरानी है, तो कहा जाता है कि तकरीबन 20 बिलियन साल, यानी कितने बिलियन साल की बात की जा रही है? 20 बिलियन, 20 बिलियन पुरानी कहकशाओं के वसी व अरीज झुंड कायनात की तश्कील करते हैं। कितने साल पहले? 20 बिलियन साल पुरानी कहकशा के जरिए हुआ। कहकशाओं में क्या होता है? तो कहकशाओं में सितारे होते हैं, गैस होते हैं, धूल होते हैं। और ये गैस और धूल के वहां पर क्या दिखाई देते हैं? जैसे बादल हो, यानी इतने घने गैस होती है, इतने घनी वहां पर धूल होती है कि ऐसा लगता है कि वहां पर क्या है? बादल है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको याद रखना है कि कायनात का जो वजूद है वो कब हुआ? 20 बिलियन साल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 20 बिलियन का मतलब क्या होता है? 20 बिलियन का मतलब होता है 20,000 या 20,000 लाख। कितने? 20,000 लाख साल। आप समझ सकते हैं, 20,000 साल नहीं बोल रहा हूं मैं, 20,000 लाख साल की बात कर रहा हूं। इतने साल पहले क्या हुआ था? कहकशा, ये सॉरी, जमीन वजूद में आई थी। फिर
اگر بات کریں ہم کہ کائنات کی حیت کا اگر تصور کیے تو سچ مچ ہم کو ایک ذرہ دکھائی دیتا ہے، اور اکثر آپ نے یہ بات سنی ہوگی جس کو ہم کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری. کیا کہتے ہیں اس کو ہم؟ بگ بینگ تھیوری یا عظیم دھماکہ نے ہمیں کائنات کی ابتدا کے بارے میں بتایا. جو ابھی آپ دیکھیں گے پچھلے کچھ سال پہلے بہت زیادہ یہ ٹاپک چلا تھا کہ بگ بینگ تھیوری، یعنی ایک دھماکہ ہوا اور ایک دھماکے ہونے کے بعد اچانک میں پوری دنیا کیا ہو گئی؟ وجود میں آ گئی، پوری دنیا بن گئی. تو اگر ہم یہ بات کریں کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، ایک عظیم دھماکہ ہوا اور اس کی وجہ سے کائنات وجود میں، اس کی وجہ سے دنیا وجود میں آئی. اگر اس بات کو اگر ہم مادی اصطلاح، یعنی آج کا جو ورلڈ ہے، جو ورلڈ ویو ہے، جو لوگ بولتے ہیں کہ کوئی چیز اگر موجود ہے تو ہی ہم مانیں گے، تو اگر مادی اصطلاح کی بات کریں تو یہ جو تھیری ہے، یہ تھیری ایک ناقابل تصور اور واحد دھماکے کی بات کرتی ہے. یعنی ایسے دھماکے کی بات کرتی ہے، اور ایک ہی ایسی بات کرتی ہے کہ ایک دھماکہ ہوا جو کہ ناقابل تصور ہے، یعنی جس کو کبھی بھی آپ تصور نہیں کر سکتے، جس کو آپ کبھی بھی قبول نہیں کرتے، جس سے کائنات پھیل گئی اور درجہ حرارت نیچے آ گیا. جس کے یہ بتایا جاتا ہے کہ جب یہ دھماکہ ہوا تو اس کی وجہ سے پوری کائنات پھیل گئی، پوری دنیا بن گئی، پوری کائنات بن گئی، اور اس کے بعد جو درجہ حرارت تھا وہ درجہ حرارت اچانک سے نیچے آ گیا. یعنی اگر درجہ حرارت 50 تھا تو درجہ حرارت 30 ہو گیا، 20 ہو گیا، 10 ہو گیا. یعنی درجہ حرارت نیچے آیا، مطلب درجہ حرارت کیا ہوا؟ کم ہوا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے بعد یہاں پر ہیلیم، ہائیڈروجن بنی اور گیسوں کے کشش کے تحت. تو اور یہ بات کی جاتی ہے کہ جب یہ دنیا، یہ کائنات وجود میں آئی تو کائنات کے وجود میں آنے کے بعد یہاں پر بہت ساری گیسز بنی، اس میں ہیلیم ہے، ہائیڈروجن ہے، اور یہ گیسیں جو تھی یہ منجمد ہو گئی، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہو گئی؟ جمع ہو گئی. اور جمع ہو کر یہ جو آج کی کائنات کی کہکشائیں ہے بنائے، یہ انہوں نے کیا کیا؟ بنائی. تو جو کہکشائیں وغیرہ ہم کو دیکھتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بگ بینگ تھیوری ہوئی، اس کی وجہ سے بہت ساری گیسز بنی، اور ان گیسز کے ملنے کی وجہ سے، منجمد ہونے کی وجہ سے، جمع ہونے کی وجہ سے ہم کو کائنات کی کہکشائیں بنائی گئی. پھر یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ شمسی نظام میں دودھیا کہکشاں اور زمین تقریباً 4.5 بلین سال پہلے وجود میں آئی. یعنی اب اگر بات کریں کہ ایک دھماکہ ہوا، دھماکے کے بعد سارے نئی نئی چیزیں بننے لگی، کہکشاں بننے لگی، تو اس کہکشاں کے اندر یا شمسی نظام کے اندر، یہ شمسی نظام کے اندر جو دودھیا کہکشاں ہے اور شمسی نظام کے ساتھ جو زمین ہے، یہ کب آئی؟ تو کہا جاتا ہے کہ 4.5 بلین، کتنے سال پہلے؟ 4.5 بلین سال پہلے، یعنی 4,000 لاکھ سال پہلے. تو 4.5 بلین ایئر پہلے کیا ہوا؟ زمین کا وجود آیا. تو یہ بات کی جاتی ہے. تو دیکھیے ہم ہے نا پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، ہم پیچھے کے زمانے کو پڑھنے کی کوشش کرنی، یعنی یہاں سے لے کے کتنے سال پہلے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے، یعنی آج سے پچھلے، یعنی 4.5 بلین ایئر پہلے کیا بنا تھا؟ دنیا بنی تھی. اور اس سے پہلے کیا بنی تھی؟ 4000، اس وقت 20 بلین پہ بنی تھی کائنات. وہاں سے تو یہاں پر یہ بات کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. پھر یہ بات کی جاتی ہے کہ اولین ساتوں میں زمین پر فضا نہیں تھی، یعنی جب زمین بنی تو زمین کے اوپر کوئی ہوا نہیں تھی، کوئی فضا وہاں پر موجود نہیں تھی. پھر پگھلے ہوئے مادے سے، یعنی ہوا کیا کہ پگھلے ہوئے مادے سے نکلنے والے پانی کے بخارات، جو جب بگ بینگ تھیوری ہوگی، کہکشائیں بنی، زمین بنی، پھر اس وقت یہ ہوا کہ پگھلا بہت سارا مادہ جو تھا، جو پگھلے ہوئے مادے تھے، ان سے پانی نکلنے لگا، اور پانی کے بخارات میتھین، کاربن ڈائی آکسائڈ اور امونیا سے سطح ڈھکی ہوئی تھی. اور وہاں پر کیا ہوا تھا کہ جو زمین کی سطح تھی وہ ان بخارات سے، یعنی میتھین سے، کاربن ڈائی آکسائڈ سے اور امونیا سے کیا تھی؟ ڈھکی ہوئی تھی. پھر یہ ہوا کہ سورج سے جو نکلنے والی الٹرا وائلٹ ریز تھی، انہوں نے پانی کو کیا کر دیا؟ ہائیڈروجن میں اور آکسیجن میں کیا کر دیا؟ منقسم کر دیا، تقسیم کر دیا، اور ہلکی H2، یعنی وہاں پر کیا بننا شروع ہو گئی؟ ہائیڈروجن گیس. پھر یہ جو ہائیڈروجن گیس نکلی تھی، آکسیجن نے امونیا اور میتھین سے مل کر پھر کیا ہوا کہ جو آکسیجن، یعنی ہم نے کہا کہ پانی تھا، پانی سے کیا بن گیا؟ ہائیڈروجن اور آکسیجن. تو جو آکسیجن تھی اس نے امونیا کے ساتھ مکس کیا، اور میتھین سے مل کر اس نے کیا بنا دیا؟ دوبارہ پانی بنا دیا.
कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और दीगर चीजें बनाई। तो आप थोड़ी देर के लिए एक रिएक्शन को इमेजिनेशन करिए, थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि जमीन बनी और जमीन के ऊपर बहुत सारे गैसेस है, बहुत सारे बुखारात है। ये बुखारात कहाँ से आए? तो ये कहा जाता है कि सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेस थी, उन्होंने पानी, जो पानी वहां मौजूद था, उस पानी को दो हिस्सों में तोड़ दिया, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। और वो जो ऑक्सीजन थी वो अमोनिया के साथ, मीथेन के साथ मिक्स हो गई। मिक्स होकर उसने दोबारा वहां पर पानी बनाना शुरू किया, दोबारा वहां पर उसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाना शुरू किया और दूसरी चीजें वहां पर बनाना शुरू किया। इसी तरह वहां पर क्या हो गया, ओजोन की परत तैयार हो गई। क्या तैयार हो गई? ओजोन। ओजोन मीन्स O3। ओजोन की परत वहां पर क्या हो गई, तैयार हो गई। फिर जैसे जैसे वो ठंडी हुई, पानी के बुखारात बारिश बनकर गिरने लगे, जिन्होंने तमाम गड्ढों को भर दिया और समंदर बना दिया। फिर ये एक बात की जाती है कि जैसा जैसा टेम्परेचर कम होने लगा, तो टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, पानी के बुखारात बनेंगे। पानी के बुखारात बनेंगे मतलब बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे तो दोबारा क्या होंगी, बारिश होगी। लेकिन इस टाइम जब बारिश होती है, इस वक्त दोबारा जब बारिश हो रही है, तो बारिश होने की वजह से क्या हुआ कि पानी दोबारा दोबारा इवेपोरेट नहीं हुआ, बल्कि बहुत बड़ा पानी की मिकदार जमीन के अंदर क्या होना शुरू हो गई, गड्ढों के अंदर जमा होना शुरू हो गई। और धीरे धीरे ये क्या हो गए, समंदर बन गए। जमीन बनने के फिर क्या हो गया, अब पूरी तरह से जमीन बन गई। तो जमीन बनने के 500 मिलियन साल बाद, 500 मिलियन, इसको याद रखिए, 500 मिलियन साल बाद, 500 मिलियन साल बाद जिंदगी का ज़हूर हुआ, या जिंदगी ज़हूर में आई। तो जो लाइफ हुई जमीन के ऊपर, जो लाइफ है वो कब आई, जमीन के 500 साल के बाद, सॉरी 500 मिलियन साल के बाद, यानी तकरीबन 4 बिलियन साल पहले। अगर हम आज से अगर बात करें तो कितने साल पहले बोलेंगे हम? अगर आज से बात करें तो हम कहेंगे कि 4 बिलियन ईयर्स। कितने साल पहले की बात बोलेंगे हम? 4 बिलियन ईयर पहले क्या हुई, लाइफ वजूद में आई। तो सिंपल याद रखना है कि जिंदगी की इब्तिदा या लाइफ की इब्तिदा कब हुई, जमीन के ऊपर। तो एक कंसेप्ट को आपको समझना है कि सबसे पहले कुछ नहीं था, बिग बैंग थ्योरी हुई, अचानक में धमाका हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, कायनात बनी, कहकशां बनी, जमीन बनी। फिर जमीन बनने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उस जमीन के ऊपर जो इन्वायरमेंट था वहां पर क्या हुआ कि पानी के बुखारात निकले, मीथेन निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, अमोनिया निकला। लेकिन ये जो पानी के बुखारात थे, ये सूरज की अल्ट्रावायलेट रे की वजह से हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट गए। इसमें से ऑक्सीजन मीथेन के साथ, अमोनिया के साथ मिक्स हुई, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हुई। फिर इसने दोबारा क्या बनाना शुरू किया, पानी बनाना शुरू किया, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी और नई चीजें। फिर धीरे धीरे वहां पर ओजोन बनी, फिर धीरे धीरे पानी ठंडा हुआ, पानी ठंडा होकर दोबारा बुखारात की शक्ल में बादल में तब्दील हुआ, फिर पानी बरसा। इस टाइम जो पानी बरसा, वो पानी को गड्ढों के अंदर जमा कर दिया गया, या वो पानी गड्ढों के अंदर क्या हो गया, जमा हो गया, उसकी वजह से समंदर बन गया। जब समंदर बन गया, ये सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो फिर जमीन के ऊपर पहली जिंदगी बनी। और ये कहा जाता है कि वो पहली जिंदगी जो जमीन पर आई, वो 500 मिलियन साल बाद आई। कितने साल बाद आई? 500 मिलियन साल बाद। तो जमीन के बनने के 500 मिलियन साल बाद जमीन के ऊपर जानदार पैदा हुए। और ये तकरीबन आज से 4 बिलियन साल पहले हुआ, यानी जमीन के बनने के 500 मिलियन साल बाद। और आज से कितने साल पहले हुआ? तो आज से 4 बिलियन साल पहले हुआ। ठीक है, इसको याद रखना है ना। अब बहुत सारे साइंसदानों का क्वेश्चन ये था कि ये जो जिंदगी बनी, क्या ये जिंदगी बाहरी खला से आई, यानी ये जो इर्तिका हुआ, ये जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, तो ये ओरिजिन ऑफ लाइफ या जिंदगी की जो इब्तिदा हुई जमीन के ऊपर, ये कहाँ से हुई? तो बहुत सारे साइंसदान थे, उन्होंने अपने अपने हाइपोथेसिस दिए। तो कुछ साइंसदानों का ख्याल ये था कि ये बाहर से आई है, कुछ साइंसदानों का ख्याल ये था कि वो बाहर से आई। अव्वलियन यूनानी मुफक्किरों का ख्याल था कि जिंदगी की इकाई जो स्पोर्स कहलाते थे, मुख्तलिफ सैयारों बशमूल जमीन पर मुंतकिल किए गए थे। यानी उनका ये कहना था कि जब बिग बैंग थ्योरी हुआ, तो बिग बैंग थ्योरी होने के दौरान में क्या हुआ कि जो अलग अलग जर्रे हैं, या अलग अलग जो जर्रे थे वहां से, या जो अलग अलग सैयारे थे,
وہاں سے کچھ چیزیں نکل کر زمین پر آئی، یا وہاں سے کچھ جان نکل کر زمین پر آئی، اور اس کی وجہ سے پھر زمین کے اوپر جاندار پیدا ہوئی، یعنی وہاں پر جو اسپورس تھے وہ اسپورس زمین پر آئے، اور ان کی وجہ سے ہمارے پاس زندگی ہوئی۔ پھر بہت سے ماہرین فلکیات کے نزدیک نظریے چرتومیت، چرتومیت مطلب پین اسپرمیا تھیری، اور یہ جو پین اسپرمیا تھیری تھی، اس کا حساب سے کیا تھا؟ پین اسپرمیا تھیری کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو سائنسدسٹ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو جاندار ہے، یہ جاندار کے کچھ پارٹس الگ الگ جگہ سے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت زیادہ پسندیدہ خیال تھا، یا لوگ اس کو پسند کرتے تھے۔ پھر ایک لمبے عرصے تک یہ خیال کیا جاتا تھا کہ زندگی بھوسے اور مٹی وغیرہ جیسے مادوں کے گلنے سڑنے کی وجہ سے وجود میں ہے، اور کچھ دنوں تک یہ بات بھی مانی جاتی تھی کہ جو زندگی ہے، زندگی کی ابتدا کس سے ہوئی؟ تو بھوسے سے، مٹی وغیرہ سے ہوئی۔ یہ از خود پیدائش، جس کو کیا کہا جاتا تھا؟ اسپونٹینیس جنریشن کا نظریہ کہا جاتا تھا۔ تو الگ الگ نظریے تھے جو لوگوں نے دیے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اسپورٹس کے ذریعے ہوئے، یہ اسپورٹس کسی اور سیاروں سے آئے۔ کچھ کا کہنا یہ تھا کہ پین اسپرمیا تھیری ہے کہ الگ الگ باڈی کے پارٹس مل گئے اور اس کی وجہ سے ایک جاندار زندہ ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اسپونٹینیس جنریشن ہے، یعنی کئی دنوں تک بھوسا یا مٹی پڑی ہوئی تھی اور وہاں سے وہ جاندار پیدا ہوا۔ جیسا ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس اسپونٹینیس جنریشن کے واسطے ایک سائنٹسٹ نے ایک ایکسپریمنٹ کیا تھا۔ اس ایکسپریمنٹ میں اس نے کیا کیا تھا کہ ایک صندوق لیا، اور اس صندوق کے اندر اس نے پرانے کپڑے، مٹی، یعنی جو بھی سڑی گلی اشیاء تھی وہ سب ڈال دیا۔ کچھ مہینوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد جیسے اس نے اس باکس کو کھولا تو وہاں پر اس کو چوہے دیکھنے کو ملے۔ تو یہ اس نے تھیری پیش کیا تھا، اس طرح سے اس نے ایک تھیری پیش کیا تھا۔ اور اکثر ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بند ڈبوں کے اندر یا ہمارے الماری کے اندر، کباڑ کے اندر، جس کو ہم ہمیشہ لاک لگا کے رکھتے ہیں، وہاں پر بھی کیڑے مکوڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک ایکسپیریمنٹ اس نے کیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے کہا تھا اسپونٹینیس جنریشن۔ بٹ اس کے بعد ایک اور سائنٹسٹ آئے، اور انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا۔ ان سائنٹسٹ کا نام ہے لوئس پاسچر۔ کیا نام ہے ان کا؟ لوئس پاسچر۔ اس کو یاد رکھیے، یہ بار بار ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ لوئس پاسچر نے اپنے ایک محتاط اور احتیاط سے کیا تجربہ بتایا کہ زندگی صرف پہلے سے موجود زندگی ہی سے وجود میں آتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو زندگی ہے، یہ زندگی پہلے سے موجود زندگی سے ہی آتی ہے۔ یعنی یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہاں پر اسپونٹینیس جنریشن نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہاں پر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بایوجینیسس۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ بایوجینیسس، کہ اگر کوئی زندگی پہلے سے موجود ہے تو اسی سے دوسری زندگی وجود میں آئے گی۔ تو اگر پہلے سے کوئی زندگی موجود ہے تو اسی سے کیا ہوگی؟ دوسری زندگی وجود میں آئے، جس کو انہوں نے بایوجینیسس نام دیا تھا۔ اس نے دکھایا کہ جراثیم پاک کیے گئے فلاسکوں میں مردہ عیش سے زندگی پیدا نہیں ہوئی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بیسیکلی 3 فلاسک لی، اور ان 3 فلاسک کے اندر انہوں نے ایکسپریمنٹ کیا۔ ایک فلاسک وہ تھا جو جراثیم سے پاک تھا، یعنی اس کو انہوں نے بہت کلیئر کیا، بہت صاف کیا۔ تو فلاسکوں میں وہاں پر کیا ہوا تھا؟ مردہ ایسٹ سے کوئی زندگی پیدا نہیں ہوئی، اور وہاں پر انہوں نے کیا ڈال دیا؟ مردہ ایسٹ۔ جبکہ دوسرا جو ہوا کے لیے کھلے ہوئے فلاسک میں مردہ ایسٹ سے نئے زندہ عضوے بن گئے۔ اب دوسرا جو فلاسک لیا انہوں نے کیا کیا؟ اس کو ہوا کے لیے کھلا رکھا، بٹ وہاں پر مردہ ایسٹ رکھا۔ مردہ ایسٹ رکھنے کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ وہاں پر عضوے بن گئے۔ تو یہاں پر انہوں نے 2 ایکسپریمنٹ کیا۔ فار ایگزامپل یہ ایک ایکسپریمنٹ ہے، یہ ایک ایکسپریمنٹ ہے، یہ ایک ایکسپریمنٹ ہے۔ اس امیج کے اندر میں نے 3 فلاسک بتایا۔ پہلا فلاسک وہ ہے جس کے اندر کیا ہے کہ یہ جو ایسٹ ہے، اس ایسٹ کو انہوں نے ایک ایسے ڈبے میں پیک کیا کہ اس کو انہوں نے پورا سیل کر دیا۔ سیل کرنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ اب یہاں پر ایئر نہیں جا رہی ہے، ہوا نہیں جا رہی ہے، کوئی نیوٹرین نہیں جا رہا ہے، نتیجے میں یہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں۔ دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ اس ایسٹ کے اوپر مردہ سیل ڈالے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ۔ لیکن یہاں پر دیکھیے، جیسے ہی انہوں نے مردہ سلیے ڈالے اور اس کو کھانے کے لیے دیا، ایئر دیا، تو وہاں پر خود بخود کیا ہو گیا؟ نئے سیل وجود میں آنا
شروع ہو گئے. تو یہاں پر انہوں نے بیسک ایکسپیریمنٹ دو ایکسپیریمنٹ کیا. تو ان ایکسپیریمنٹ میں انہوں نے ایک دیکھا کہ جو کھلے ہوئے فلاسک تھے ان کھلے ہوئے فلاسک میں مردہ عیس سے نئے زندہ عضوے پیدا ہوئے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلا جو مردہ عیس تھا وہ موجود تھا. وہ مردہ عیس ہوا کے ملنے کی وجہ سے، ہوا میں جو نیوٹرینٹ ہے وہ ملنے کی وجہ سے اس سے دوسرے زندہ نئے عضوے پیدا ہوئے. اگر ایسا نہیں ہوتا، اس کو اگر ہوا نہیں ملی ہوتی تو کوئی بھی وہاں پر نیا ڈیولپمنٹ، کوئی نئے عضوے وہاں پر پیدا نہیں ہوتے تھے. از خود پیدائش کا یہ جو نظریہ ہے، از خود پیدائش کا یہ جو نظریہ ہے ہمیشہ کے لیے مسترد کر دیا گیا. تو اسپونٹینیس جنریشن یعنی لوئس پاسچر سے پہلے کون سے نظریے کو لوگ مانتے تھے؟ اسپونٹینیس جنریشن کو. جیسے لوئس پاسچر نے بایو جینیسس کا یعنی زندگی کے موجود ہونے سے زندگی کے بننے کے نظریے کو پیش کیا، تو اس نظریے کے آتے کے ساتھ، اس نظریے کے پروپوز ہوتے کے ساتھ اسپونٹینیس جنریشن تھیری جو تھی یہ اس کو کیا کر دیے؟ مسترد کر دیے. البتہ اس نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ زمین پر زندگی کی پہلی شکل کیسے بنی تھی. لیکن پھر بھی لوئس پاسچر جو ایک سوال کا جواب نہیں دے سکے وہ یہ تھا کہ زمین پر جو زندگی آئی تو پہلی زندگی کیسی آئی، وہ یہ بات کو نہیں بتا سکے. تو بچوں یہ جو پورا چیپٹر کا یہ جو انٹروڈکشن ہے، اس کے بعد ہم اور کچھ تھیریز ہے اس کو اور پڑھیں گے. لیکن یہاں پر اس کو یاد رکھیے، ایگزام میں یہاں سے جو کوشچن بنتے ہیں وہ تھیریز ہیں. جو پہلی تھیری ہے جس کو ہم اسپورس کی بات کر رہے ہیں، دوسری پینسپرمیا تھیری ہے، تیسرا بھوسے اور مٹی سے یعنی جو اسپونٹینیس جنریشن ہے، چوتھی تھیری بایوجینیسس کی ہے جس کو ہم لوئس پاسچر تھیری کر رہے ہیں. تو یہاں پر یہ بیسک کنسپٹس کو آپ کو یاد رکھنا ہے، یہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو آپ کو یاد رکھنا ہے. ایگزام میں یہاں سے کوشچنس پوچھے جاتے ہیں. تو یہ چیپٹر نمبر 7 ارتقاء ایوولوشن کا انٹروڈکٹری چیپٹر تھا. انشاءاللہ اس سے آگے ہم ایکسپیریمنٹ وغیرہ کیسے ہوئے وہ پورا دیکھیں گے. انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے. کل پھر ہماری ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.